হ্যালো এভরিওয়ান, চলে এলাম দেবলীনাস ক্রিয়েশনের তরফ থেকে। আমি দেবলীনা আবারও তোমাদের জন্য অনেক অনেক ডিজাইনার ব্লাউজের কালেকশন নিয়ে। এই মুহূর্তে যারা যারা অনলাইন রয়েছে সকলে জাস্ট একটু জলদি জলদি করে জয়েন হয়ে যাবে। আর যারা জয়েন হচ্ছে তারা কিন্তু প্লিজ একটু কমেন্ট করে জানাতে একদম ভুলবে না যে অডিও ভিডিওটা ক্লিয়ার আসছে কিনা। সকলে জাস্ট জলদি জলদি করে জয়েন হয়ে যাও। সকলে জাস্ট জলদি জলদি করে জয়েন হয়ে যাও আর একটু কমেন্ট করে জানাও যে অডিও ভিডিওটা ক্লিয়ার আসছে কিনা। অডিও ভিডিওটা ক্লিয়ার কিনা একটু কমেন্ট করে জানিয়ে দেবে। ওইটা কি এই হবে, ওইটা অফ থাকবে। চলো আমি ততক্ষণ পিন পোস্টগুলো জাস্ট করতে থাকছি, তোমরা ততক্ষণ জয়েন হতে থাকো। দেখছি ওকে। সকলে জাস্ট একটু জলদি জলদি করে জয়েন হয়ে যাও। হাই শীতল জি, থ্যাংক ইউ সো মাচ জয়েন করার জন্য। ভালো আছি দিদি, তুমি কেমন আছো বলো? আমি তো ভালোই আছি, তুমি কেমন আছো? আচ্ছা একটু বলো যে জাস্ট ক্লিয়ার কিনা, হ্যাঁ অডিও আর ভিডিও কোয়ালিটিটা ঠিকঠাক আছে কিনা সেটা একটুখানি জাস্ট কমেন্ট করে জানাও। দেন আমি দেখানো স্টার্ট করে দেবো, বেশি লেট করব না। সবাই জয়েন হয়ে যাও জলদি জলদি করে। হাই চৈতালি দি, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং। কেমন আছো বলো? কয়েকদিন বাদে দেখা, কারণ মাঝখানে আমি কিছুদিন লাইভে আসছিলাম না, মানে ছিলাম না আর কি, বাইরে গেছিলাম সেই কারণে। আর কালকে তোমাকে দেখতে পাইনি, তুমি অন্য কাজে ছিলে। তো একটু জাস্ট বলে দাও যে কোনো একজন যে ক্লিয়ার কিনা। ক্লিয়ার হলে আমি দেখানো স্টার্ট করে দেবো। চলো You are so beautiful. Thank you so much. Thank you so much. চলো আজকে ফার্স্টে যে কালেকশনটা, আচ্ছা চৈতালিদি কি বলছো? হ্যাঁ গো সব ঠিক আছে। সম্পাদি থ্যাংক ইউ সো মাচ। ক্লিয়ার হ্যাঁ। ওরে বাবা রে বাবা, চৈতালিদি আবার হিন্দিতে বলেছে ক্লিয়ার হ্যাঁ। ওকে চলো আমি দেখানো স্টার্ট করে দিচ্ছি। যার যেটা পছন্দ হবে জলদি জলদি স্ক্রিনশট নিয়ে একটু হোয়াটসঅ্যাপ করে ফেলবে। হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা উপরে দেওয়া রয়েছে 7605866520। এটা হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, ঠিক আছে? चल फर्स्ट जो मैं आपको दिखाऊंगी वो हाकोबा के ऊपर है। हाकोबा के कुछ कलर दिखाऊंगी, वाइट, ऑफ वाइट, ब्लैक, रेड। ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन रहेगा ही, ठीक है? যেগুলো দেখাচ্ছি সেগুলোর মধ্যে কিন্তু ব্ল্যাক, রেড, হোয়াইট, অফ হোয়াইট এগুলো কিন্তু তোমরা পাবেই। হোয়াইট জামদানি ব্লাউজ হবে উইথ গ্রিন বুটা। না গো দিদি, উইথ গ্রিন বুটা হোয়াইট হবে না। তোমার গ্রিন মানে একটা হবে হচ্ছে হোয়াইটের সঙ্গে রেড হবে, অ্যান্ড আর একটা হবে হচ্ছে হোয়াইটের সঙ্গে রেড আছে, সঙ্গে সামান্য একটুখানি গ্রিনের টাচ থাকবে, বাট প্রপার গ্রিন বুটা হোয়াইটের সঙ্গে যেটাকে বলে সেটা হবে না, ঠিক আছে? চলো
ये जाएगा हाकोबा के ऊपर। देख लीजिए फार्स्ट कलर जो मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला कलर जा रहा है। এটা কিন্তু কালারটা একদম ভীষণ মিষ্টি একটা কালার, পিচ পিঙ্কের মধ্যে একদম হালকা পিচ পিঙ্ক যে কালারটা থাকে সেটা সব্যসাচী কাটিং के ऊपर जाएगा। ठीक है। हिंदी अच्छे से जानते हैं। थैंक यू सो मच। हाय स्वप्न सकाल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। আচ্ছা, এটা যাচ্ছে হচ্ছে তোমার একদম হালকা একটা পিচ পিঙ্ক কালার, আর বাংলায় যদি বলি তাহলে একদম হালকা যে মুসুর ডালের কালারটা থাকে সেটা। ठीक है। ये जाएगा इसका फ्रंट वाला पोर्शन सब्यसाची काटिंग के अंदर, सॉलिड कलर के अंदर जा रहा है। बहुत सारा साड़ी के साथ आप पहन सकते हैं। ग्लास स्लीव्स के अंदर जाएगा, ग्लास स्लीव्स एंड स्लीवलेस दोनों अंदर मिल जाएगा। ठीक है। এটা যাচ্ছে फ्रंट एंड ये जाएगा इसका बैक का साइड, बैक में लटकन आ जाएगा, बैक ओपन है, पैडेड है, अंदर प्योर कॉटन लाइलिन आपको मिल जाएगा। ठीक है। साइज 32, 34, 36 एंड 38 ब्लाउज साइज अप टू 44 चेस्ट साइज तक आपको मिल जाएगा। 32 থেকে 38 ब्लाउज साइज अप टू 44 चेस्ट साइज পর্যন্ত পেয়ে যাচ্ছ। দাম যাচ্ছে 500 फॉर ग्लास स्लीव्स एंड स्लीवलेस के लिए जाएगा इसका प्राइस 450। स्लीवलेस के लिए 450 एंड ग्लास स्लीव्स के लिए 500। पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लीजिए एंड व्हाट्सएप कीजिए। चैताली दी হাসছে। नेक्स्ट कलर एटार मध्य देखाচ্ছি। ये जाएगा इसका मेरून वाला कलर। देखे ना, এটা যাচ্ছে মেরুন কালারটা, মেরুন কালারটাও ভীষণ সুন্দর। আচ্ছা, এই হাকোবার মধ্যে যদি কেউ চাও যে ফ্রন্ট ওপেনের মধ্যে হাকোবা চাইছি, তো ফ্রন্ট ওপেনের মধ্যে হাকোবা কিন্তু দেখো আমি যে ধরনের পরে আছি তো ওরকম কিন্তু পেয়ে যাবে। ঠিক আছে। আমি দেখো হোয়াইট কালারটা পরে আছি। ওকে। ये जाएगा इसका फ्रंट वाला साइड, देख लीजिए मेरून कलर के ऊपर जाएगा, मेरून कलर का हाकोबा जाएगा। ये जाएगा फ्रंट का साइड एंड ये जाएगा इसका बैक का साइड। 32, 34, 36, 38 एंड 40 अगर लेना चाहे तो 40 भी मिल जाएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, 40 भी मिल जाएगा। बैक ओपन है, पैडेड है, अंदर प्योर कॉटन लाइलिन दिया हुआ मिलेगा मेरून कलर के अंदर। प्राइस जाएगा 500 फॉर ग्लास स्लीव्स एंड 450 फॉर स्लीवलेस। 450 फॉर स्लीवलेस एंड ग्लास स्लीव्स के लिए 500। अगर किसी को पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लीजिए एंड व्हाट्सअप कीजिए। ठीक है। अगर किसी को फ्रंट ओपन में हाकोबा चाहिए तो मैं जो ऑयर किया हुआ हूँ ना वो वाला ऐसा वाला आपको मिल जाएगा, बोट नेक के अंदर या राउंड नेक के अंदर, जो भी आपको चाहिए तो सभी कलर में मिल जाएगा। नेक्स्ट এটা যাচ্ছে হচ্ছে বেবি পিঙ্ক কালারের মধ্যে। দেখে নাও, এই কালারটাও ভীষণ মিষ্টি একটা কালার, একদম সফট একটা बेबी पिंक कलर। এটা যাচ্ছে फ्रंट पोर्शनটা सब्यसाची काटिंग के अंदर जाएगा। ये जाएगा इसका फ्रंट वाला साइड एंड ये जाएगा इसका बैक का साइड। बैक ओपन है, पैडेड है, अंदर प्योर कॉटन लाइलिन दिया हुआ मिलेगा। ठीक है। আর এগুলোর হাতাগুলোয় কিন্তু কোনো লাইলিন থাকবে না, কারণ হাতাগুলোর যে এই যে ডিজাইনটা লাইলিনটা দিলে সেটা তো আলাদা হয়ে যায়, তো লাইলিনটা কিন্তু হাতায় থাকবে না, ফুল বডিতে লাইলিন থাকছে। 32, 34, 36, 38 एंड 40 ब्लाउज साइज अप टू 46 चेस्ट साइज तक आपको मिल जाएगा। प्राइस जाएगा 500 फॉर ग्लास स्लीव्स एंड 450 फॉर स्लीवलेस। ठीक है। अच्छा, এই তিনটে কালার তো দেখালামই, আরও কালার দেখিয়ে দিচ্ছি। নেক্সট কালার যাচ্ছে হচ্ছে বটল গ্রিন কালার। ওকে, যে কালারগুলো দেখাচ্ছি সেই কালারগুলোর সঙ্গে रेड, ब्लैक, वाइट एंड ऑफ वाइट आपको मिल जाएगा। ठीक है। ये चारों जो कलर है रेड, वाइट, ऑफ वाइट एंड ब्लैक, ये चारों कलर आपको मिल जाएगा। जो कलर दिखा रहे उसके बाद देंगे। ठीक है। আচ্ছা, এটা যাচ্ছে বটল গ্রিন কালারের মধ্যে। দেখে নাও, এই কালারটাও ভীষণ সুন্দর আর ভীষণ ব্রাইট একটা কালার। हाकोबार मध्य जाच्छे, এটা একদম हाकोबा मटेरियल मध्य सब्यसाची काटिंग के अंदर जाएगा। ये जाएगा इसका फ्रंट का साइड एंड ये जाएगा इसका बैक का साइड। बैक ओपन में आएगा, पैडेड आएगा, अंदर प्योर कॉटन लाइनिंग दिया हुआ मिलेगा। साइज 32, 34, 36, 38 एंड 40 ब्लाउज साइज अप टू 46 चेस्ट साइज। इसका भी प्राइस जाएगा 450 फॉर स्लीवलेस एंड ग्लास स्लीव्स के लिए प्राइस जाएगा 500। अगर पसंद आए तो स्क्रीनशॉट कीजिए एंड व्हाट्सअप कीजिए। ठीक है। चलो सरिए दिलाम। नेक्स्ट আর একটা কালার দেখাচ্ছি। এটা একটা কালার দেখে নাও। এটা যাচ্ছে হচ্ছে কালারটা ভীষণ সুন্দর একটা फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर। इसका कलर देख लीजिए जस्ट, बहुत ही सुंदर कलर है इसका एंड बहुत ही अनकॉमन सा कलर है।
ফ্লুরোসেন্ট গ্রিন বা কচি কলাপাতা গ্রিন যেটাকে বলে, এই যাচ্ছে হচ্ছে হাকোবা মেটেরিয়ালের মধ্যে। ओके, स्लीव्स वाला पोर्शन इसका ऐसा जाएगा, ठीक है, एंड फ्रंट वाला पोर्शन जाएगा ऐसा, फ्रंट एंड बैक पोर्शन जाएगा ऐसा। बैक ओपन पैडेड, भितरे पियोर कटन लाइलिन देवा थाकছে। साइज 32, 34, 36, 38 एंड 40 ब्लाउज साइज अप टू 46 चेस्ट साइज पर्यन्त নিয়ে নেবে। দাম যাচ্ছে এটারও 450 ফর স্লিভলেস গ্লাস হাতার জন্য 500। পছন্দ হলে ছপাছপ স্ক্রিনশট দাও অ্যান্ড হোয়াটসঅ্যাপ করে ফেলো। আচ্ছা, নেক্সট কালার দেখাবো। এটার মধ্যে তোমরা একটা গ্রিন ব্লুও পাবে, রয়্যাল ব্লুও পাবে অ্যান্ড নেভি ব্লুও পাবে। রয়্যাল ব্লু পাবে, নেভি ব্লু পাবে, অনেকগুলো কালার অপশনই এগুলোর মধ্যে তোমরা পেয়ে যাবে। দাঁড়াও, ওগুলো ওই সাইডটা রেখেছি সম্ভবত, আমি দেখে নিচ্ছি। সবাই রিয়াকশন নেই কেন? এত রিয়াকশন কম কেন? একটু রিয়াকশন চাই তো, লাইভে একটু রিয়াকশন চাই তো, সবার রিয়াকশন নেই কেন? একটু রিয়াকশন দাও সবাই, লাইক হোক, ডিসলাইক হোক, লাভ হোক, যা হোক কিছু, যেটা তোমাদের পছন্দ, যেটা তোমাদের মন চায় সেই রিয়াকশনটাই একটু চাই। একটু রিয়াকশন দাও সবাই। আর যারা পাপ স্লিপসের মধ্যে চাও না, পাপ স্লিপসও কিন্তু পেয়ে যাবে। হ্যাঁ, আমি রেড, ব্ল্যাক, রানি এই তিনটে তোমাদেরকে পাপ স্লিপসেও দেখিয়ে দিচ্ছি। অনেকে চাও যে পাপ স্লিপসের মধ্যে নিতে, তো পাপ স্লিপসের মধ্যেও কিন্তু তোমরা এই কালারগুলো পেয়ে যাবে। আমি জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, রয়্যাল ব্লু, নেভি ব্লু এগুলোও কিন্তু পাচ্ছ। হ্যাঁ, চলো, এটা একটা रेड कलर मध्य देखिए दीजिए। देखो पाप स्लिप्स मध्य जरा चाहो, अगर किसी को पाप स्लिप्स के अंदर चाहिए तो पाप स्लिप्स में भी आपको मिल जाएगा। ये रेड कलर दिखा रही हूँ, इसका वाइट, ऑफ वाइट सभी कलर आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखो प्रत्येकटा आलादा आलादा करे कलर देखाते गेले तो अनेकगुलो कलर देखाते हय, अनेक एकई डिजाइनेर अनेकगुलो एसे जाच्छे, तो आमि कलरगुलो तोमादेरके बोले दिচ্ছি। साइज 32, 34, 36, 38 एंड 40 ब्लाउज साइज अप टू 46 चेस्ट साइज। बैक ओपन में आएगा, पैडेड आएगा, अंदर लाइनिंग दिया हुआ मिलेगा एंड बैक में देख लीजिए ऐसा पूरा एक आपको बो मिल जाएगा। प्राइस जाएगा इसका भी 500 ओनली। ठीक है, एटारो किन्तु प्राइस जाच्छे 500। যদি এটা কারোর পছন্দ থাকে এটাও নিতে পারো। রেড কালারের মধ্যে দেখালাম। नेक्स्ट এটা ব্ল্যাকের মধ্যেও দেখাচ্ছি। এটা একটা ব্ল্যাক কালারের হাকোবা, দেখে নাও। ব্ল্যাক কালারে তোমরা সব্যসাচীতে চাইলে সব্যসাচীতেও কিন্তু ব্ল্যাক কালারে পেয়ে যাবে। ফ্রন্টটা থাকছে হচ্ছে এরকম অ্যান্ড ব্যাক পোর্শন যাচ্ছে এইভাবে। ব্যাক ওপেন থাকছে, প্যাডেড থাকছে, চাইলে কিন্তু প্যাড রিমুভ করেও পড়তে পারো, আমাদেরকে বললে প্যাড রিমুভ হয়ে যাবে। एंड बैक एरकम बो पाচ্ছ, बैके लटकान থাকছে। बैक ओपन पैडेड के अंदर जाएगा, इसका भी प्राइस जाएगा ओनली एंड ओनली 500 फॉर पाप स्लिप्स एंड ग्लास स्लिप्स के भी 500 आएगा। ठीक है, और এটা যাচ্ছে রানী কালার। দেখো অনেকগুলো কালার অপশন তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। যার যে কালার অপশনটা পছন্দ হচ্ছে ছপাছপ স্ক্রিনশট দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করতে থাকো। ঠিক है, प्राइस इज ओनली एंड ओनली 500।